Guys, magandang gabi. Dito na naman tayo guys sa jack up section. Jack up ng tower crane MCT 205. Yung guys. Na guys. Ito guys yung plug pull ng tower crane in case of emergency. Yan ang bubuhatin. Kaya yan, maliit na bagay, lalo na ito ram, tipo ram. Ito naman yung panel. So yun, panel yan mga guys. Huwag na natin buksan kay baka magalit pa yung mga tropa ko. Ito yung resistor box. Aris resistor. Guys, dito kami guys sa mataas na building. Ayan na, Shopee building. Shopee building yan. Ayan o, mataas na guys. Ito naman guys yung construct ni EEI constructor. Yan guys, malapit malayo. Ayan na. Yan. Yan na guys, oh. Oh. Naghiwalay na, oh. Yan guys, oh. Napapansin niyo yan. Naghiwalay na. Yung tinatawag na ringer at saka mas. Yan, napapansin niyo ba yan guys? Yan, oh. Tumataas. Guys, yung tagahawak ng pump, yan siya. Ayan o, tingnan mo, gumagalaw yung kamay niya. Pag yan may gumalaw, pwedeng umangat, pwedeng tumaas, pwedeng bumaba. Yan yan o. Unti-unti na guys, palulumulutang na guys. Yan o. Yan guys o, napakalakas yan o. Yung paano yan, yung silindro, kumbaga sa English hydraulic. Yan o, kaya-kaya niya itaas yan o. Tignan mo, napakataas na. Konting tiis na lang. Yan o, papasok na yung isang mas. Ayan na guys, pinapasok na guys yung insert mas. Ayun na. Yan na guys, napansin nyo ba? Yan. Yan o, didikit uli yan. Ayan na. Yan na. Ha? Ayan na guys, tuloy-tuloy lang. Yan na guys, titirahin yan. Ayan na guys.
Palo na guys, oh. Yan na guys. Oh. Yan na guys. Palo na. Thanks for watching.